गुरु रविदास आसामनि सालनो रिक्सावै प्रदेश बीजेपी भवनाव वर्कशप संजाजाखा शांत शिरोमणि गुरु रविदास महाराजनि फिल्ड साराबादि आसामा सालनो रिक्सावै सम्प्रीति संकल्प अभियान शीर्षक वर्कशप खालायखा प्रदेश बीजेपी हास्के तांबेदेगै संजाजाक वर्कशप मानजाखा हास्केनि मन्त्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा प्रदेश बीजेपी कास्कु अभिषेक देवराय जेनेरेल सेक्रेटारि एमएलए भगवान चंद्र दास মন্ত্রী কিশোর বর্মন নখবই জুদা জুদা আধংরা আমাদের সবাই জানেন প্রায় 650 বছর যে আমাদের শ্রী রবি দাসজির যে জন্মশতবার্ষিকী সেটাকে নিয়ে আমাদের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম রাখা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এবং উনি যেসব কথাগুলো বলেছেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং অনেক কার্যক্রম রাখা হয়েছে তার একটা ওয়ার্কশপ আজকে এখানে হয় এর জন্য এখানে আজকে আমাদের এখানে কার্যক্রম ক্লাস 10 12 pioneer ba oe kya kotma kaham China Group of Institute Bangalore to free admission 3 eligible students ba oe government scholarship puri anai Roni courses available to GNM and BSc nursing PBBSc MSc paramedical and pharmacy BBA BCA BCom and MBA College fee ni bawi hinke na wana ni na yak mani ke government scholarship by na pore mai nai hostel fee moha 4500 monthly mari nai seats oha limited and boye dai free na bo number of contact khedi tre admission la rodi General surgery tei gynecology camp na thangi tongo o July talni 23rd tei 28 salmariwo St Joseph Hospital o health camp ni bagi tongai Bangalore ni general surgery tei gynecology specialist Dr. Prema burirongni sakni bemo tei srairongni sakni bemo khobi juda juda bemo surgery ni bagi appointment tei details ni bagi kurungdi o kokduk number 70852 56702 Nikuma St Joseph Hospital Agartala West Noabadi